یہ کتنی بڑی بات ہے خاص کر جموں کے لیے، وہ تو آج صبح آپ کو پتہ چلا ہوگا. جو سفر طے کرنے میں 5 منٹ نہیں لگتے، وہاں ان کے پیار اور محبت اور جو والہانہ استقبال اور جو اس میں جذبہ رہا، گھنٹہ ایک لگا ہمیں پہنچتے ہوئے. جموں کو بہت بڑا دھکا پڑا جب دربار موو جو ہے اس کو کرٹیل کیا گیا، اور یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہم نے لوگوں سے کہا بھی تھا کہ ہم دربار موو ریسٹور کریں گے. آج دربار موو ریسٹور ہوا ہے. امید کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کی اکانومی کو، جموں کو تو ہوگا ہی ہوگا، جموں کشمیر کی اکانومی کو اس کا ایک بوسٹ ملے گا. اور سب سے بڑی بات، کیونکہ ہر چیز کو پیسوں میں نہیں تولا جانا چاہیے، پیسوں میں ہی تول کے اس کو دربار موو کو بند کیا گیا. کچھ چیزیں پیسوں سے زیادہ ہیں. سینٹیمنٹ ہے، ایک یونٹی ہے جموں اور کشمیر دونوں کو جوڑنے کا، سری نگر اور جموں کو جوڑنے کا. دربار موو ایک سب سے بڑا طریقہ تھا، اور اس کو کم کرنے سے جموں کشمیر کی جو ایکتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایک دھکا پہنچا تھا، جس کو ہم نے درست کرنے کی کوشش کی. یہاں لوگوں کو آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوگا؟ کافی ویٹ بھی کر رہے تھے ٹریڈر جو ہے. اب جیسے میں نے کہا، فائدہ مالی طور ہوگا، لیکن ہر چیز کو پیسوں کے ترازو میں نہیں تولا جانا چاہیے، کیونکہ اگر پیسوں کے ترازو میں تولا گیا تو پھر جو یہ فیصلے لیے جاتے ہیں اسی طرح کے لیے جاتے ہیں دربار موو کو کرٹیل کرنے کا. ایک تو جو جموں کی اکانومی کو فائدہ ہوگا وہ تو ہے، لیکن جیسے میں نے کہا، جموں اور سری نگر، کشمیر اور جموں، کبھی کبھار کچھ لوگ سیاسی فائدہ لینے کے لیے ایک دوری پیدا کرتے ہیں. ہم اس دوری کو دور کرنا چاہتے ہیں. سر ان کی کچھ اسپیشل ارینجمنٹ دربار موو کے اندر کیے گئے؟ ہم کچھ سالوں کے بعد پورا دربار موو کر کے آئے ہیں. تھوڑا سا ہمیں بھی سنبھلنے میں 2-4 دن لگیں گے. دفتر آرگنائز کرنے ہیں، رہنے کی جگہ دینی ہے، باقی تمام اقدامات اور انتظامات کرنے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک افسروں کی خاص ٹیم جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے لیول پہ، جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ شالین کابرا صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اس گروپ میں، وہ تمام جو مشکلات ہیں ملازموں کے، ان مشکلات کو دور کریں گے. ایک اور وعدہ پورا کیا آپ نے، اب آگے آپ انتظار کریے نا، ابھی تو سال ہی ہوا نا، ابھی کچھ چیزیں کرتے رہیں گے نا. کوئی نہیں. مہیلا ٹیم جو ہے ورلڈ کپ جیت کر آئی ہے، بہت بہت مبارک ان کو، بہت مبارک. یہ پورے دیش کے لیے ایک فخر کی بات ہے. جب ٹورنامنٹ شروع ہوا تو شاید ہی کسی کو امید تھی کہ ہم جیت پائیں گے، لیکن بہت ہمت کی اور بہت مشکل میچ جیتے. خاص کر سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو ہرانا، اور وہ بھی اتنے بڑے ٹارگٹ کو چیس ڈاؤن کرنا کوئی معمولی چیز نہیں. لیکن اس سے ایک بات تو سامنے آئی، اگر آپ تنخواہوں کے معاملوں میں اور ان معاملوں میں بھید بھاؤ نہیں کرو گے، جس طرح بی سی سی آئی نے بند کیا. پہلے جو ہمارے میل ٹیم، بوائز ٹیم تھی، ان کے تنخواہوں میں اور لیڈیز ٹیم کی تنخواہوں میں زمین آسمان کا فرق. برابری پہ لانے سے دیکھیے فرق کتنا ہوا. اب میں مان کے چلتا ہوں اب اس ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہوگا. بنائے رکھنے میں ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے، کیونکہ سال کے جو 6 گرمی کے مہینے رہتے ہیں، جموں کے کئی سارے لوگ سری نگر آ کے کام کرتے ہیں، اور جو 6 مہینے سردی کے رہتے ہیں، سری نگر کے لوگ جموں آ کے رہتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کا آنا جانا دونوں پروونسز میں، اس کا بھرپور فائدہ جموں کشمیر کو ملتا ہے. کیونکہ جس طرح کا ریسپشن، اور میں چیمبر والوں سے کئی دن سے بات کر رہا تھا، وہ پرائیویٹلی مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ایک بہت چیز ہوئی ہے، بہت بڑی بات ہوئی ہے، اور وہ دبے میں کہہ رہے تھے کہ عمر صاحب نے وہ کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. ہم نے تو صرف جو کیا اس کو مطلب درست کیا. بند کرنے کا فیصلہ لیا نہیں جانا چاہیے تھا. اب چلیے کر لیا، کوئی نہیں. اس وقت کیا مجبوری تھی، کن حالات میں کیا، میں اس میں جاؤں گا نہیں. لیکن میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ دربار موو یہ شیخ عبداللہ کی وراثت نہیں ہے، یہ فاروق عبداللہ کی وراثت نہیں، یہ میری وراثت نہیں ہے. یہ تو ملک کو آزادی ملنے سے بہت پہلے کا سلسلہ تھا.
हमने वही दोबारा शुरू किया और कुछ नहीं। सर आपने अपना एक मैनिफेस्टो तो जो था आपने दरबार में एक आपका एक पॉइंट था, उसके बाद क्या आगे क्योंकि स्टेटहुड भी आप कह रहे थे? आगे करेंगे ना, आज ये किया आगे और करेंगे। इससे पहले असेंबली रेजोल्यूशन के तहत हमने जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हवाले से बात की, कैबिनेट रेजोल्यूशन के तहत हमने स्टेटहुड के हवाले से बात की, बजट में हमने कुछ अहम ऐलान किए थे जम्मू कश्मीर के लिए। अब दोबारा फरवरी में बजट पेश होगा, उसमें और बातें होंगी, सिलसिला चलता रहेगा ना। अब इसी तरह तो हुकूमत, अब कोई हुकूमत एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के लिए नहीं बनती। हुकूमत आती है तो इस इरादे से कि वो पूरा 5 साल जो है निकाल के अपना एजेंडा लोगों के सामने रखेंगे। हमारा 1 साल मुकम्मल हुआ है, 4 साल बाकी हैं। अब हम अपनी जगह ये कायम हैं कि जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे। क्योंकि फेसबुक पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे तो गैस सिलेंडर लेकर लोग चल रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिले, वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। करेंगे ना। जैसे मैंने कहा, हमने कभी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि आपको पहले ही दिन हम सारा कुछ दे देंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम दे देंगे ना। बेचैनी क्यों है, क्या लगता है बेचैनी? अब ऑपोजिशन को बेचैनी नहीं होगी तो क्या होगा? वो तो बनते ही हैं, इसलिए वो पहले दिन से बेचैन हो जाते हैं। उनमें तो सब्र है नहीं, लोग सब्र कर रहे हैं। लोग सब्र कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हर चीज को जो है पहले दिन नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया हमने। सर जो सोशल वेलफेयर के जो स्कीमें हैं उनमें जो हमने बढ़ोतरी की वो आपके सामने है। जो अपनी लड़कियों के लिए जो मैरिज असिस्टेंस है उसमें जो तालीम की पाबंदी लगाई थी वो हमने हटा दिया। जो अपनी बहनों के लिए जो फ्री बस सर्विस का हमने करना था वो किया। बहुत कुछ किया है, आगे और करेंगे। सर 2 सवाल है। महबूबा मुफ्ती ने आज पीएल लगाई है जम्मू हाई कोर्ट में और वो प्रिजनर्स की बात कर रही है, जो बाहर के प्रिजनर्स हैं उनको लाने की बात कर रही है, उसमें वो खुद गई है वापस। ठीक है, अब मामला अदालत के सामने है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक कुछ नहीं होगा। अब तो इसका असेंबली में भी आप बहस नहीं कर सकते हो। अब तो ये अब इस चीज को आपने डिस्कशन के दायरे से भी बाहर कर दिया है। अब जब यही लोग असेंबली में सवाल लाने की कोशिश करेंगे या असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, वहां स्पीकर साहब कहेंगे कि ये मामला अब सब जुडिस है। अब कब तक सब जुडिस रहेगा ये आप और मैं नहीं जानते, देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, उन्हें लगा के शायद अदालत के जरिए कुछ हासिल हो सकता है। अब हम इंतजार करेंगे। सो हाउ यू सी द इलेक्शन जो बड़गाम और जो नगरोटा के, आर यू कॉन्फिडेंट कि आप जीत पाएंगे दोनों जगहों? अब जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है। और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। सर रिजर्वेशन का जो इशू है, कल भी मैं अपने एनसी के आपके अच्छे दोस्त से सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ नहीं छुपाया जा रहा। छुपाने की बात ही क्या इसमें? अगर हमने छुपाना होता हम इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लाते ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये मुद्दा मैनिफेस्टो में लाया तभी जाके इस पे बातचीत शुरू हुई। नहीं तो आप में से कौन इस पे बात कर रहा था? जो आज इन ओपन मेरिट वालों के बड़े हमदर्द बने हुए हैं, ये थे कहां पे जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को अपने मैनिफेस्टो पे नहीं लाया। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी और मैंने कहा आप लोगों को, कैबिनेट सब कमेटी ने अपना रिपोर्ट पूरा किया है। वो रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारा पूरा इरादा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन लेवल को सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। इसमें अगर छुपाने की बात होती तो हम करते ही क्यों? हम खामोश रहते, जिस तरह ये लोग रहे थे। जो लोग आज मतलब इन चीजों पे बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने से पहले ये बात क्यों नहीं कर रहे थे? जो मेरे घर के बाहर आके एहतजाज करते हैं, उन्होंने कभी राजभवन के बाहर एहतजाज किया? हमारी हुकूमत तो बने 1 साल हुआ ना, लेकिन ये रिजर्वेशन का सिलसिला उससे पहले शुरू हुआ। तब कहां थे इनके प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये सब चीजें? ये तब जाके इनको हिम्मत आई जब हमने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा।
और आप मान के चलिए ना, आपके कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ये इशू आ जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस चीज को गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाएगा। लास्ट में स्टेटहुड का जो इशू है, फारूक साहब कह रहे थे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था जम्मू में ही कि आप एक पार्टी बन सकते हैं इसमें, तो कब तक हम माने कि आप एक मैं अब इस पे हम सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज को अदालत में लेने में कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं जी। और हम फायदा और नुकसान तोल रहे हैं। और अगर कि हमें लगा कि फायदा जो है नुकसान से ज्यादा होगा, मैं जाऊंगा, लेकिन इसमें मुझसे कई ज्यादा समझदार लोग जो हैं, जो वकालत जानते हैं, मैं वकालत नहीं जानता, जो आइन को जानते हैं, मैंने तो सिर्फ आइन को ऊपर से पढ़ा है, पूरी तरह से समझा नहीं है। वो लोग जो वकालत और आइन को पूरी तरह से समझते हैं, वो इस चीज को अब तोल रहे हैं। उनकी जो राय होगी, उनका जो मशवरा होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे। फ्लड पैकेज कितने लास्ट करोगे ना? लास्ट 5 तो लास्ट हो गए। पैकेज अभी पेंडिंग है, कब तक आप प्राइम मिनिस्टर से क्या चाहेंगे? हमने अपना मेमोरेंडम जो है वो भेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। डैमेज का असेसमेंट हमने किया है। इसमें एक बात तो उभर के सामने आई कि इस फ्लड्स में 2014 के मुकाबले इस बार जम्मू को नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के मुकाबले में। 2014 में हालात बिल्कुल अलग थे, कश्मीर में ज्यादा नुकसान हुआ था, जम्मू में कम। लेकिन अब हमारा मेमो जो है तैयार होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि उस पर गौर करने के बाद फ्लड रिलीफ का एक पैकेज जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।